बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम उस जाली, मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के हवाले से हक़ाइक़ पर मुबनी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिसके तहत ये तासुर दिया गया है कि पाकिस्तान ने मजबूर होकर अफ़गानिस्तान से अमन मुआहिदा किया। ये नहायत गैर अक़ली और नाकाबिले फ़हम बात है कि एक एटमी ताकत जिसने हाल ही में भारत जैसे अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को तारीख़ी शिकस्त दी, वो अफ़गानिस्तान जैसे छोटे और अस्करी एतबार से लावारिस मुल्क के सामने झुक गया। ये न सिर्फ नामुमकिनात में से है बल्कि दुनिया का कोई भी ज़ी शऊर आदमी भारत और अफ़गानिस्तान की हिमायती प्रोपेगेंडा टीम के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की तारीख़ हमेशा उतार चढ़ाव से भरपूर रही है। दोनों ममालिक के दरमियान जुग्राफियाई, मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी रिश्ते इंतहाई गहरे हैं, मगर इस कुर्बत के बावजूद सियासी अदम एतमाद और सरहदी तनाज़ात ने हमेशा ताल्लुकात को मुतासिर रखा। हालिया बरसों में ये तनाव उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान 12 अफ़गान हुकूमत को इस हवाले से ख़बरदार करता रहा, मगर जब इंतहा पसंदी, सरहद पर हमले और मदाखलत का सिलसिला रुकने का नाम न लेता तो बिल आखिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नहायत वाज़ेह, दो टोक और सख्त पैगाम दिया जिसने अफ़गानिस्तान की क़यादत को हिला कर रख दिया। फील्ड मार्शल का मौक़िफ़ इंतहाई साफ़ और गैर मुबहम था। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा कि अफ़गान सरजमीन से किसी किस्म की दहशत गर्दी या अस्करी जारियत उसके इलाकों में आए। उन्होंने एक सख्त और फैसला कुन लाए अमल का अंदिया दिया, जिसके बाद काबुल इंतज़ामिया के पास कोई दूसरा रास्ता न रहा। इस जुर्रतमंदाना और गैर मुतज़ल्लिल पैगाम के नतीजे में अफ़गानिस्तान बिलाखिर जंग बंदी मुआहदे पर मजबूर हुआ, जो न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नया मोड़ लाया बल्कि पूरे खत्ते के अमन के लिए भी संगे मील की हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयानात और इक़दामात हमेशा तदब्बुर, अज़्म और मुल्की मफाद के ताबे रहे हैं। उन्होंने जब अफ़गान हुकूमत को मुतनब्बा किया कि पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन पर होने वाली किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देगा, तो ये महज एक सफारती ऐलान नहीं बल्कि एक अमली पैगाम था। पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज पहले ही कई महाज़ों पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ अंजाम दे चुकी थी, मगर अफ़गान सरजमीन से होने वाले हमलों ने इन कामयाबियों को ख़तरे में डाल दिया था। ऐसे में फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़ न सिर्फ कौम के एतमाद का मज़हर था बल्कि दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह इंतबाह भी। अफ़गानिस्तान ने इब्तिदा में सख्त लहजे को महज सियासी बयान समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब पाकिस्तान ने सरहदों पर सख्त निगरानी, तिजारती सहूलतों में कमी और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड बंद करके सख्त ज़वाबित नाफिज किए तो काबुल इंतज़ामिया के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान ने अपने दिफाई इक़दामात के ज़रिए ये बावर करा दिया कि अब वो किसी किस्म की मसलहत या कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हुक्म पर पाक फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशंस में वसअत पैदा की, जबकि फ़िज़ाई और ज़मीनी निगरानी के निज़ाम को भी जदीद खतूत पर इस्तवार किया। जी नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत को जल्द ही एहसास हो गया कि अगर पाकिस्तान के साथ खुली महाज आराई जारी रखी गई तो उसके नताइज अफ़गानिस्तान के लिए तबाह कुन होंगे। पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत अस्करी ताकत है बल्कि उसकी दिफाई हिकमत अमली भी बेमिसाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अज़्म और क़यादत ने अफ़गान हुकूमत के लिए एक मुतवक्का दबाव पैदा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर भी एक वाज़ेह पैगाम भेजा गया कि अगर अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों की महफूज पनाह गाहों को ख़त्म नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को अपने दिफा में सरहद पार कार्रवाइयाँ करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
یہ پیغام محض زبانی نہیں تھا بلکہ پاکستان نے عملی طور پر بھی اپنی طاقت کا معمولی سا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ پاک فضائیہ نے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر محدود مگر مؤثر کارروائیاں کیں، جنہوں نے افغان طالبان حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ کارروائیاں وسعت اختیار کر گئیں تو افغانستان کا امن و استحکام مکمل طور پر دھرم بھرم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان کے عوام اور سیاسی قیادت نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ قوم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی کہ اب مزید برداشت نہیں، اب امن اور دفاع دونوں کے لیے سخت فیصلہ کرنا ناگزیر ہے۔ میڈیا، تھنک ٹینکس اور عوامی حلقوں میں بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دو ٹوک اعلان کو ملک کی خود مختاری کا دفاع قرار دیا گیا۔ افغانستان نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی محاذ پر بھی مضبوط موقف پر قائم ہے تو کابل کے اعلیٰ سطحی حلقوں میں ہنگامی اجلاس شروع ہو گئے۔ طالبان حکومت کے رہنماؤں نے یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان سے محاذ آرائی کا نتیجہ صرف نقصان ہی ہوگا۔ افغانستان کی معاشی حالت پہلے ہی نازک تھی، بین الاقوامی پابندیوں اور امداد کی کمی نے اس کی معیشت کو کمزور کر رکھا تھا۔ ایسے میں پاکستان جیسے خطے کی بڑی قوت کے ساتھ دشمنی مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف تھی۔ ان تمام عوامل نے بالآخر افغانستان کو اس فیصلے پر مجبور کر دیا کہ وہ جنگ بندی کی راہ اختیار کرے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ جنگ بندی صرف اس صورت میں مؤثر ہوگی جب افغان حکومت عملی طور پر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے، ان کے ٹھکانے ختم کرے اور پاکستان مخالف عناصر کو سرحد پار سرگرمیوں سے باز رکھے۔ اس شرط کو تسلیم کرتے ہوئے افغانستان نے امن مذاکرات کا آغاز کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاکستانی وفد نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ مذاکرات طویل، پیچیدہ اور کئی مراحل پر مشتمل تھے، تاہم پاکستان نے سفارتی صبر اور عسکری قوت کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ہر مرحلے پر افغان حکومت کو باور کرایا کہ امن کی بحالی ہی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ بالآخر ترکیہ اور قطر کے تعاون سے ایک باقاعدہ جنگ بندی معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک نے سرحدی خلاف ورزیوں سے اجتناب، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور اعتماد سازی کے اقدامات پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک نئی فضا نے جنم لیا۔ پاکستان نے اپنے اصولی موقف پر ثابت قدمی دکھائی، جبکہ افغانستان نے یہ تسلیم کیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان اب محض ایک دفاعی ریاست نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن طاقت بھی ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس معاہدے کو مثبت طور پر دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ، چین، ایران، ترکیہ اور روس نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اسے خطے کے امن کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ امریکی و یورپی ذرائع ابلاغ نے بھی یہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے جس حکمت اور تدبر سے افغان مسئلے کو ہینڈل کیا وہ جنوبی ایشیائی سفارتکاری کی ایک نئی مثال ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر کمزوری کسی صورت نہیں دکھائے گا۔ ہم ہر اس طاقت کے خلاف ڈٹ کے لڑیں گے جو ہمارے امن، خود مختاری یا استحکام کے خلاف حرکت کرے گا۔ ان کے اس عزم نے نہ صرف پاکستان فوج بلکہ پوری قوم میں اعتماد پیدا کیا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سرحدی علاقوں میں سیکورٹی بہتر ہوئی، تجارت بحال ہونے لگی اور انسانی رابطے بھی بتدریج بحال ہوئے۔ پاکستان نے اپنے وعدے کے مطابق افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر تعاون کی یقین دہانی کرائی، مگر یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی دوبارہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان کی عسکری اور سفارتی قیادت نے اپنی پالیسیوں کو محض دفاعی نہیں
बल्कि जारहाना दिफा के उसूल पर इस्तवार कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दो टोक पैगाम ने दुश्मन को वही ज़बान समझाई जो वो समझ सकता था। अफगानिस्तान ने यह सबक सीख लिया कि पाकिस्तान के साथ अमन में ही उसका भला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस नज़्म व ज़ब्त, पेशा सलाहियत और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा किया, वो ख़ित्ते के लिए एक मिसाल बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी सिर्फ एक वक्ती मुआहदा नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के अमन का रास्ता भी है। ये वो लम्हा था जब एक मजबूत और आज़म से भरपूर क़यादत ने सफारती व अस्करी तवाज़ुन के ज़रिए दुश्मन को मज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी, मगर जब उसकी सरजमीन पर हमले शुरू हुए तो उसने अपने दिफा के हक़ का भरपूर इस्तेमाल भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अमन पसंद ज़रूर है मगर कमज़ोर नहीं। इस वायदे के बाद खित्ते में उम्मीद की एक नई किरण जागी है। अगर अफगानिस्तान अपनी वादा करदा शराइत पर अमल करता है तो ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान देर पा अमन की बुनियाद बन सकता है। ताहम अगर काबुल ने दोबारा पुरानी रविश अपनाई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम अब भी गूंज रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दो टोक क़यादत, वाज़ेह हिकमत अमली और कौमी मफाद पर मुबनी फ़ैसला साजी ने एक बड़े बहरान को जंग से बचाकर अमन में बदल दिया। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि जब क़यादत ईमानदार, आज़म व तदब्बुर से भरपूर हो तो न सिर्फ दुश्मन को पसपाई अख्तियार करना पड़ती है बल्कि अमन के रास्ते भी खुल जाते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से जंगबंदी का फ़ैसला दरअसल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मजबूत मौक़िफ़ और पाकिस्तान की नाकाबिले तस्ख़ीर अस्करी ताकत का एतराफ़ था। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।